हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप मेरे जैसा ये YouTube बैनर बना सकते हैं, चैनल आर्ट बना सकते हैं। गाइस, मैंने इसको बनाने के लिए कम से कम 10 से 15 मिनट लगाए थे। आप भी इसको किस तरीके से बना सकते हैं वही मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और ये एकदम ईजी तरीके से आप अपने मोबाइल से ही बना सकते हैं। और मैंने किस ऐप से बनाया है, इस ऐप का नाम है Pixellab। और गाइस, मैंने अल्ट्रा HD में ये थंबनेल सेव करा था और अपने YouTube चैनल पर लगाया था। तो वही मैं आज की वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से आप भी अपने चैनल के लिए एक YouTube बैनर बना सकते हैं, वो भी एकदम अल्ट्रा HD क्वालिटी में। तो गाइस, अगर आपने Pixellab एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है तो अभी जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। और गाइस, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर क्लिक कर लेना हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो शुरू करते हैं। गाइस, अब मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका हूं और अब आपको सेम टू सेम वही करते जाना है जो मैं यहां पर आपको करके दिखा रहा हूं। सेम टू सेम स्टेप बाय स्टेप मुझे फॉलो करते रहना है। ओके गाइस, मुझे स्टेप बाय स्टेप बस फॉलो करते रहें। I got you and your vibes in my mind, I can't get them out, no matter how hard I try. I need you and your heart next to mine, yeah, I'm all about keeping it you and I. When you're here, you spark chemical reactions, your aura strikes like lightning. Got no words, I'm just drowning in attraction. Only one way to describe it. It's electric, can you feel it? You got the only touch that takes me high. It's electric, I'm up in my feelings. Got double vision 'cause of you tonight. It's electric. Intoxicated by you, yeah. It's electric. Intoxicate me like you do, yeah. Like you do. It's electric. Can you feel it? You got the only touch that takes me high. It's electric. I'm up in my feelings. Got double vision 'cause of you tonight. It's
got you and your vibes in my mind, I can't get them out. No matter how hard I try, I need you and your heart next to mine. Yeah, I'm all about keeping it you and I. When you're here, you spark chemical reactions. Your aura strikes like lightning. Got no words, I'm just drowning in attraction. Only one way to describe it. It's electric, can you feel it? You got the only touch that takes me high. It's electric, I'm up in my feelings. Got double vision 'cause of you tonight. It's electric. I got you and your vibes in my mind, I can't get them out. No matter how hard I try, I need you and your heart next to mine. Yeah, I'm all about keeping it you and I. When you're here, you spark it. गाइस हमने YouTube बैनर तो अब बना लिया है, लेकिन जब आप इस YouTube बैनर को बना लेंगे तो उसके बाद जब अपने YouTube चैनल पर जब इसको लगाएंगे तो ये परफेक्ट साइज में नहीं आएगा, ये बड़ा दिखेगा। तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है जो कुछ दिनों में आ जाएगी, उसको आप ज़रूर देख लेना। वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर देख लेना। क्योंकि जब हम YouTube बैनर बनाते हैं उसके बाद जब अपने चैनल पर लगाएंगे तो वो बड़ा आएगा, फिक्स साइज़ का नहीं आएगा। जितना बड़ा आपने YouTube बैनर बनाया है उतना फिक्स साइज़ का नहीं आता। तो इस पर मैं डेडिकेटेड एक वीडियो बना लिया है मैंने, वो कुछ दिनों बाद आ जाएगी और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आई बटन पर आपको मिल जाएगी। और कहते आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो फिलहाल के लिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम मिलेंगे आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।